शिक्षा संजोग ऑनलाइन क्लास को मु तुमको स्वागत करुच्ची। पिले आज आम पिथागोरस उपपाद्य प्रयोग करी किपरि वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य, आयत क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य और समबाहु त्रिभुज उच्चता निर्णय करा चल आज आम शिखा। पिले कहिल चतुर्भुजर कर्ण काहाकू कहा जाए? हाँ पिले, चतुर्भुजर विपरीत शीर्षर संयोजक रेखाखंड को एहार कर्ण कहा जाए। जदि गोटे चतुर्भुजर नाम एबीसीडी हुए तेबे एबीसीडी चतुर्भुजर एसी और बीडी दुईटी कर्ण अटंती। तुम्हें बर्तमान कौन देखुच? हाँ पिले, यह एक वर्गाकार क्षेत्र। यही वर्गाकार क्षेत्र प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य परस्पर सामान। एठारे प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य ए एकक आउ प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री हम। पिले आम जब 4टी कोण को जो मापा तेरे 90 डिग्री हम। पिले बर्तमान आम ये वर्गाकार क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य बाहर करा। कर्णर दैर्घ्य केमती बाहर करा पिले? हाँ देख पिले, आम ये जो कर्णर दैर्घ्य जदि बाहर करवा आम केमती बाहर करा देख। तुम बर्तमान ये वर्ग क्षेत्र कर्ण पाखरे कैंचीटी को रखी बर्तमान ये काटिबा। बर्तमान कौन हो पिले देखा। देख पिले मु बर्तमान जमी काटुची तुम्हें मध्य सेमती काटब। तो पिले बर्तमान कौन तुम देखुच? हाँ पिले, यह एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज तुम बर्तमान देखिल। बर्तमान कर्ण को जितेबाला वर्ग क्षेत्र कर्ण को जितेबाला तुम काटिल, बर्तमान यह दुईटी समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज परिणत। यही दुईटी समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज परस्पर सर्वसम अटंती। तुम तो आगुरी तुम जानिच समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्ण दैर्घ्य केते जानिच ना? कौन? हाँ, समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्णर दैर्घ्य होची √2 इंटू प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य। तो पिले जेहेतु समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्ण तुम जोटा पाइल सेटा ही वर्ग क्षेत्र मध्य कर्ण। तो पिले आम वर्ग क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य कौन हेले सेठू जानिबा? हाँ, वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य तेबे पिले कौन हम? वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य इज इक्वल टू √2 इंटू बाहुर दैर्घ्य। तो पिले आम आगुरी वर्ग क्षेत्र प्रत्येक बाहु दैर्घ्य कौन नहीं ए नहीं ना? तेणु √2 इंटू ए एकक। बर्तमान पिले यही सूत्र को प्रयोग करी आम गोटे प्रश्नर समाधान करें। पिले प्रश्नटी देइथिबो गोटे वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर हेले कर्णर दैर्घ्य निर्णय कर। पिले आमको कौन देछे? गोटे वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्यर मूल्य देछे। गोटे वर्ग क्षेत्र बाहु दैर्घ्य केते देछे पिले? बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर देछे ना? हाँ, वर्तमान आम यार कर्णर दैर्घ्य केते बाहर करा। कर्ण दैर्घ्य सूत्र कौन पिले? हाँ, वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य इज इक्वल टू √2 इंटू बाहुर दैर्घ्य। तो पिले कौन हम मूल्य पकेले? हाँ, √2 इंटू बाहुर दैर्घ्य केते पिले? 7 सेंटीमीटर ना? हाँ, √2 इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पिले यहीपरि भाव आम वर्ग क्षेत्र बाहु दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर जदि दे थाए तेबे आम कर्ण दैर्घ्य केते पाया पिले? 7√2 सेंटीमीटर। बर्तमान तुम्हें कौन देखुच? हाँ पिले, यह एक आयताकार क्षेत्र। पिले आयताकार क्षेत्र प्रत्येक कोण 90 डिग्री एवं प्रत्येक विपरीत बाहुर दैर्घ्य परस्पर सामान। एठारे विपरीत बाहुर दैर्घ्य जदि यह ए एकक हुए तेबे अन्यटी मध्य ए एकक हम। जदि यहाँ बी एकक हुए तेबे अन्य तार विपरीत बाहुर दैर्घ्य मध्य बी एकक हम। तो पिले बर्तमान आम ये जो आयतकार क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य निरूपण करवा।
ପିଲେ ଆମେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଇଁଚିରେ କାଟିବା ତ ଏଇଟା କିଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପିଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବ। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚିରେ କାଟୁଛି। ହଁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଚିରେ କାଟିଲା ପରେ ଏଇଟା କିଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପିଲେ? ହଁ, ଏହା ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦୁଇଟି ଯାକ ସର୍ବସମ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ ଅଟେ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ନା? କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପିଲେ? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ହଁ, ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ତାର ବର୍ଗମୂଳ। ତ ପିଲେ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ତ ପିଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଲେଖିବା ତେବେ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଜାଣିଛ? ହଁ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ପିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୂତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବୁଝିବ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥକୁ ବୁଝିବ। ମାନେ ପିଲେ ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରେ। ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର ଓ 8 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ ପିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ପିଲେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ମନେକର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 8 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 6 ମିଟର। ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ଥ ହୁଏ। ତ 6 ମିଟର 8 ମିଟର ଭିତରୁ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନେବା 8 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥକୁ ନେବା ଆମେ କେତେ ପିଲେ? 6 ମିଟର ନେବା। ତ ପିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତେବେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ହଁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ତର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ। ତ ପିଲେ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ କେତେ? 8 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ପିଲେ କେତେ ହେବ? 8 ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ? 64 ପ୍ଲସ୍ 6ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ ପିଲେ? ହଁ, 36 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 100ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ। ଏହି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ଏକକ ଅଟେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଏକକ। ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ଯାହାକି ଏକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଅଟେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ଆମର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଏଠାରେ ଯଦି ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେବ ବିପରୀତ ବାହୁଟି ତେବେ a/2 ହେବ। ତ ପିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପରୀତ ବାହୁଟା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପାଇଲ ପିଲେ? a/2 ପାଇଲ ନା? ହଁ ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବା। କଇଁଚିରେ କାଟୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ କ'ଣ ପାଇବ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
समबाहु त्रिभुज जो उच्चता को कईसी काटलु यह बर्तमान दुईटी पिले समकोणी त्रिभुज रे परिणत है ना। दुईटी समकोणी त्रिभुज जो दुईटी समकोणी त्रिभुज की परस्पर सर्वसम अटे। बर्तमान आम पिथागोरस को उपाद्य प्रयोग करी यही समकोणी त्रिभुज आम लंबर दैर्घ्यर मूल्य बाहर करा जहाँकि समबाहु त्रिभुज यह उच्चता अटे। तो पिले कौन तुम जानिच? हाँ पिले आम जानिचे जे समबाहु त्रिभुजर उच्चता जहाँकि आमर ये जो समकोणी त्रिभुजर लंबर दैर्घ्य सहित समान। तो पिले लंबर दैर्घ्य बाहर करने को हेले आम कर्णर दैर्घ्यर वर्ग फेड़ाण भूमिर दैर्घ्यर वर्गर वर्गमूल बाहर करा पड़े। एठारे पिले कह तो कर्णर वर्ग केते ए स्क्वायर ना? हाँ माइनस भूमिर दैर्घ्यर वर्ग केते a/2 रो होल स्क्वायर यार वर्गमूल बाहर करा पड़ो। तो पिले वर्तमान आम ए स्क्वायर माइनस a/2 रो होल स्क्वायर केते पिले a स्क्वायर बाय 4 रो रूट ओवर पिले तापर कौन हम लसा को 4 नेले ऊपर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हम रूट ओवर। तो पिले 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 रूट ओवर। तो पिले केते हम 3/4 रूट ओवर केते पिले? हाँ √3/2 इंटू a स्क्वायर रूट ओवर केते पिले 1 है। तो पिले आम यहीपरि भाव में वर्तमान समबाहु त्रिभुज उच्चता केते पाइलु? √3/2 इंटू बाहुर दैर्घ्य यह है समबाहु त्रिभुजर उच्चता। वर्तमान आम समबाहु त्रिभुजर उच्चतार सूत्र प्रयोग करी एक समस्यार समाधान करवा। पिले प्रश्नटी देछि 24 सेंटीमीटर बाहु विशिष्ट समबाहु त्रिभुजर उच्चता निर्णय कर। तो पिले आमर समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य केते देछि? समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो पिले आमको प्रश्न पचाछि उच्चता केते? उच्चतार सूत्र कौन पिले? हाँ √3/2 इंटू बाहुर दैर्घ्य। तो पिले बर्तमान मूल्य पकेबा √3/2 इंटू बाहुर दैर्घ्य केते पिले 24 सेंटीमीटर ना? हाँ बर्तमान 2 को 24 रे काटले केते हो पिले 12। तो 12√3 सेंटीमीटर हम पिले गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य जब 24 सेंटीमीटर हुए तेज उच्चता केते हम 12√3 सेंटीमीटर हम।